sini teh kisah program tongko orang attend kaya namu kisah dari thangga basik corona agak Wilano TEM executive committee no belai pipeline hambai je borok utike tinile funga am sayo get together panda je sponsor bagi bong pipeline hambai tai ang bong request hina musumo sini west Tripura district sini get together program play la sara haste kerenggai joto constituency mo joto am sayo joto block kono undi get together program play ningtung karon ki west Tripura district sini bitti kai TEM সংগঠন krak khai toni ke sini nglaksing west Tripura district Sibaijola district te khoi district TEM onek strong sing joto mishi কিন্তু বিসিং বাসে আমসাই রগব তেপো টিএফ যে সংগঠন ক্রাক প্লালিনে মুথুং অনা নংন সানাই তাই जों প্রতিনিধিনে আনি যে পিডিসি সিএম নে আনো সবসময় রগব বিয়মানাই হাইসিং বিসিং ফাস্টেনি মন্ত্রী ব সাইক্লাকা जों সবসময় নং গানা বুঝাই দংনাই তাই সিনি এমডিসি ফর্মার ইএম ব সাইক্লাকা जों সবসময় নং গানা বুঝাই না নং রগিকা তাই নম পাইলে হামবায়া পর যে নরক সিনি ব্রাহ্মণ পার্টি ন এবং বুবা গণ যে পুইলানি সিনি লগি দংবগি দং অনেক হামবাই উনকিন সিং এক লগে তেও ফান করাক খাই টিএফ সংগঠন তেও করাক খাই বুবা গনি ফানলতে রাগ হই ব্রাহ্মণ পার্টি নি ফানলতে রাগ হই সিং বুসকার মতমাই যে বিমান নিবাগি যে মানতে শক্তি মানু নবাগি যে ব্রাহ্মণ পার্টি আছে মানে bubar je party no songsamani omono je ideology mani winyo singjoto ne ekloge amni matko tai last to te sanmusu TEM Tripura Employees Federation no sini je mane party discipline je party na ideology dino nong no songoto no te no discipline age discipline tu boli teha grak kai naithok kai tisanani tai কাইসা অর্গানাইজেশন যে কোন সময় সব সময় যত অর্গানাইজেশন জীবননি কোনো প্রবলেম নাই না প্রবলেম নাই না আমরা তাইসে একলগে আসুক লাই তাইসে কাহাম খাইলে কে বলতে নাই থক লাইলে সেন্টাস কাও আগুরি বাতা টিএফ সংগঠন যে আছে সাহস পুরোই যে আছে কর্মচারী বা সেবকনি যে নরক আছে পলিটিক্যাল পার্টি না এবং বুবাগ্রানো হাসতে বুবাগ্রানো যে নরক লগে তোমরা অনেক কঠোর সামুনি ও সামুনো তাইসা আমনি নরক মাতলাঙ্গাই এবং जों जे समायतै बुबाग्रा जे समायतै जों बिनि आदौ हिसाबै जों जे प्रतिनिधि हिसाबै जे बनलगिरि दंमोन उन्दिगिनो नरको पाइ आसाक बासिन मानते सकते माइ आसाक जनगणनि लगिमा दंनाय लुकुरंनि लगिमा दंनाय जों जेबाबे लगिरि दंहाय नरको उन्दिगिनो लगिरिमा दं ताइ नरको आं सिओ जे इए बवाइ सुबिसु जे कुनु लुकुरो खाने जाया लुकुरो दंखा বা সুবা সুনান দङ যে কোন সময় আগুন হেমেন অমল দङ অনেক পাইপ্লে হামবাই উনকেনা সামুন কাহাম কেমা দंनाय তাই ইয়াক বা ইয়াক কাইনি লাই উনকেনা তেল ফান করা খাইসিন ফানসানি ফানন বসকাংনি সবাও এপ্লাই খাইমাতি दासिम थाका जे आ रोजाब मुंनि ककथाय कायसा कायसानि मिनिं बेलायखेनो सिनिति प्रसारकनि बागै o hani besarok di bagai akogrok nangkukmani जों nangkai rangsa gerisa buino bagai di mano কিন্তু o hano जों जे bagai di mainnya amrok जों wan sugino samung khlaitai ang poito khlaio je tabuk o hol bisigo jara tini get together program of haisok kaisa norok jotono dofano hamjaknai dofani bagai samung khlainai agini simifano नरक दफानि बागै वान सुगिनो सामुं ख्लाइफायो बे थिनांगोबो तेबो नरक दफानि बागै सामुं ख्लाइनाय फायदि जों हायखेनो खरकसा मिलिलायै थानसा खायै सिनि अ दि प्रसाद दफानो मथांथानि तामो कर्मचारी ख्लाइनाय तामो राजनीति ख्लाइनाय तामो बिजनेस ख्लाइनाय जों जत पाल बाक्सा खाय जुदि याप्रि थानसाखै जुदि जों सिनि महाराजनो लगिरि खांखाय सिनि ति प्रसारकनि मानथाय सकथाय ति प्रसारकनि जे भारतनि संविधाननि बिसिंखै मानना दंबाय मानि आबरक अबश्य माननि हिनि जों बयद' खालायो
aboni bagino sing kerak ma tonglainai thansa ma tonglainai hai kheno sini tofano sing mathang manai otherwise sing nijera judi kok banglai tongkangkai a kok banglai thani o phatar hani phainai borok rok tokma kosomni busarok sini je kathalai ang mani jorabo borok shep nahari singno divide and rule khaimani abo lai thangnai salogo sing nukjaka ya taklai 2026 ni যে এডিসি জেনারেল ইলেকশন ni যে চংবারি ও जों যতনো প্রমাণ খাইরিকা যে जों তাবু যত ত্রিপ্রাসারক থানসা ও থানসানো কিরিজাগিন তাবু কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার বিভাগ সিনি বিভাগর ন রেসপেক্ট ডিসিপ্লিন কাইসা রাজনৈতিক বদল হিনেই বড় ওয়ানসুগিন তাবু কইনেনে গিমা তঙ্গ গাই আবো আনি নিনি Tecini CM ni saicung ni phanbaya abo bebak dofa thansakai yapri shamani bagi setini unsik jaga sopayu phainai salo tebo kerak lainai जों kerak tongkangkai 2028 ni bisingono o hani busarok ni mantai soktai bebak manbani ni जों poito khalayo dakoro bukurok norok joto logiri baidi haikeno sini busabutiro sini next generation kaham krengkai o hawo o nijini hawo tongwi ma thangnai ni ang biswas khayo tong thok sa thok no yakarei nini to phani ba gasige phaima khangkai जों jara kisa bisa mani tongnai ro 500 rang renani khakla yok jago bakhai yok jago neta ro nai kisu sao khoroksa netrito ngoi phai daya so phaima sa phainani khoroksa jono protinidhi nani asik sujaya রবীন্দ্র দেববর্মা সং তিনিও জায়গা সাক্ষী দাবো শেখ সিদুল তুমনানি থানতানি চীন অবদান তঙ্গ जों কতরখান ছাড়াগো তিনি বিজয় অঙ্কলকে থাং তঙ্গ সমাচরণ ত্রিপুরা করিকা হরিনাথ দেববর্মা তঙ্গ নগেন্দ্র জমাতিয়া তিনি রাও কুমারিয়াং সং করিবেখ্যা চিনি বড় রক পার্টি জুদা খাইও হনই নগো আসুগই দুগানো আসুগই বৈশ্বিক জগতে সমালোচনা খাইলাই নেতার হাইকে কিবা নেতার হাইকে সাইকিবা নতার হাইকে রিকা নরক যে নেতানি বাগৈ নেতারনি বাগৈ তিনি ত্রিপ্রাসাও জায়গা ফাইসক পাইকা বিধান সমাবচন এই তিনি সংরক্ষণী বাগৈ যেভাবে চাকরি নেবাকে যে চিরিখকা তিনি যদি কংগ্রেস হয় টিউজেস 1988 সালে যদি যুদ্ধ খাইপানো ক্ষমতা পায়াকাই 17,000 ত্রিপ্রাসারক চাকরি মাংলা খাবুন তিনি সিপিএম 25 বছর এর আগে 10 বছর কয় হাজার চাকরি ক্লাঙ্কা সাই থাকায় 1982 সালে সপ্তম তফসিল প্রথম ক্ষমতা পাইয়ে এডিসিও সুমুই ক্লাঙ্কা বইনি বুসানো পিয়ন চাকরি পয়দসন্ন ক্লাংলিয়া দশরথ কথাং তঙ্গ সুদৈন্য কথাং তঙ্গ সুদৈন্য পর্যন্ত বুধ বাসাকা টিউজিএস ন পাইলিয়া বিশ্বকুমার দেব বর্মা সেই টাকার জলাপ এডিসি কেন্দ্র বাসা ওই রাংসাংনি খুমা লাবানো সেই 1982 সাল বনিবাগে তিনি চিনি Porima by Shimiya, Omo Kaisa Samu, T experience by Serengnani se, and Kaisa lesson confident Bill Kaina Bagay, and Abono Furungzago, Chinibineka Institute of Health Science. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम।
Behind every confident nurse and healthcare professional is a journey of learning, dedication, and discipline. Vinayaka Institute of Health Sciences believes in nurturing those qualities one step at a time.